जम्मू के गुमट बाजार से कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई नज़र आ रही हैं, जिसमें कि लोकल्स ये दावा पेश कर रहे हैं कि वहाँ पे कुछ लड़कियाँ जो हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अब कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये लड़कियाँ फ़लाँ रीजन से हैं, कश्मीर की हैं या वहाँ की हैं, लेकिन इस पे अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है क्योंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अभी मुकम्मल तौर के ऊपर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये लड़कियाँ कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, कहाँ से हैं। मे बी ये लड़कियाँ जो हैं जो इन इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं ये दिल्ली से हों, ये पठानकोट से हों, ये फिर किसी और रियासत से हों। पार्टिकुलर विदाउट इन्वेस्टिगेशन एक रीजन का नाम लेना सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं जब तक कि मैटर को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट ना करूं, विदाउट इन्वेस्टिगेशन में कोई भी रिपोर्ट अगर पब्लिक डोमेन में डाल रहा हूं तो ये एक क्राइम है, ये एक जुर्म है जिस पे मुझे सज़ा मिल सकती है। वैसे ही हम लोग मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं। हम किसी के भी सूट साड़ी को देखकर, उसके कल्चर या उसके ट्रेडिशन को देखकर हम उसे उस रीजन का डिक्लेयर कर देते हैं। मे भी ऐसा हो जो लड़कियां वहाँ पे हैं या जो गलत काम में इन्वॉल्व हैं उन्होंने वो ड्रेसेस पहने हुए हैं जो शायद कश्मीर से जुड़े हों या जम्मू से जुड़े हों, लेकिन जिस शख्स ने ये ड्रेस पहना है वो ड्रेस क्या पता पहनने वाला खुद यूपी दिल्ली का हो, ये भी तो हो सकता है। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ैरन पहनकर जम्मू में घूमने लग जाऊं तो इसका मकसद ये नहीं है कि मैं कश्मीर का हूं, मेरी आइडेंटिटी तो जम्मू से है, लेकिन फ़ैरन पहनने से मैं कश्मीरी नहीं बन सकता हूँ। वैसे ही उस सूट से हम ये डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि वो शख्स जो है वो कश्मीर का हो सकता है। तो मैं चाहूँगा जम्मू कश्मीर पुलिस से कि आप इसमें इंटरवीन करें, प्रॉपर तहकीकात इन्वेस्टिगेशन करें और रियलिटी रिपोर्ट सबके सामने लेकर आएँ। चाहे ये लड़कियाँ कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, पठानकोट से हैं, किसी भी रीजन से हैं, किसी भी रियासत से हैं, किसी भी यूनियन टेरिटरी से हैं, चंडीगढ़ से हैं, अगर ये गलत इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं तो इनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग ये चाहते हैं कि गलत जो भी काम है, जो भी रैकेट है वो बंद होना चाहिए। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जब वहाँ से कोई आम इंसान या शरीफ इंसान गुज़रता होगा या उसे कोई देखता होगा तो शायद उस इंसान पे भी शक शुबा कर सकता है। अगर मैं वहाँ से गुज़रूँ तो मेरा ही दोस्त मुझे देखेगा तो वो यकीनन कहेगा कि भाई साहब यहाँ पे क्यों घूम रहा है। भले ही मैं अपने काम से आया हूँ लेकिन मैं भी उसी शक के कटघरे में खड़ा हो सकता हूँ। अगर हमारी माँ और बहन उसी सड़क से, उसी रास्ते से गुजरे तो हमारी माँ और बहन पे भी सामने वाला शक कर सकता है कि जनाब ये यहाँ पे क्या कर रही है, भले ही वो उस नज़दीकी बाज़ार से कोई सामान खरीदने क्यों ना गई हो। तो ये एक मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न है। अगर लोकल्स ये दावा पेश कर रहे हैं तो पुलिस को इंटरवीन करके इन लोगों को जो है वो कस्टडी में लेना चाहिए, इन पर बाकायदा एफआईआर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। इलीगल जो ये एक रैकेट अगर चल रहा है तो इसमें कानूनी कार्रवाई को अमल में लाना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर ये रहता है कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हर चीज़ में एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। जब तक कि इन्वेस्टिगेशन ना की जाए तब तक बोलना मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी है। अब जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, जो रियलिटी रिपोर्ट है, जो फैक्ट्स हैं वो आप सब लोगों के सामने होंगे, तो आप लोग भी बड़े आराम से ये डिस्क्राइब कर सकते हैं या ये इस पे अपनी बात रख सकते हैं कि जनाब ये लोग कौन है, कहाँ के। मे भी एक बहुत बड़ा रैकेट हो जिसमें कई बड़े लोग इन्वॉल्व हों, जिनकी नज़रों के सामने ये सब चल रहा हो या जो चला रहे हों। मे भी ऐसा ना हो, ये लड़कियां खुद आती हों, ये सब कर रही हों। एटलीस्ट ये कौन है, कहाँ से है, इस चीज़ के लिए पुलिस को सीरियस नोट के ऊपर काम करना चाहिए। इसके ऊपर पुलिस को जो है वो सीरियस नोट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब अगर मैं किसी के ड्रेस को देख लूँ कि जनाब उसने फ़ैरन पहना हुआ है तो ये कश्मीरी है, मैं जम्मू का हूँ, मैं भी फ़ैरन पहन के जाऊँगा तो उसका क्या मकसद है, मैं कश्मीर का हूँ, मैं कश्मीरी बन गया हूँ? नहीं, ये नहीं हो सकता है। हमारा ड्रेसअप हमें किसी रीजन, किसी ट्रेडिशन के साथ नहीं जोड़ सकता है। बजरंगी भाईजान में सलमान खान ने फ़ैरन पहना हुआ था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। इट डजंट मीन कि सलमान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिलोंग्स फ्राम कश्मीर, दे आर फ्राम बॉम्बे बैंड्रा, दे आर फ्राम अंधेरी, वेरी क्लियर ना। तो वैसे ही अगर कोई भी इंसान किसी भी रियासत से है, वो अगर वहाँ का ट्रेडिशन कल्चर अपना रहा है कुछ समय के लिए तो वो वहाँ का नहीं बन जाता है। और वो लड़कियाँ अगर इस तरीके से वहाँ पे आ रही हैं तो क्या पता उन्होंने वैसा कल्चर, वैसा ट्रेडिशन को अपना कर अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर सामने आई हों ताकि हम पे इस तरीके की चीज़ ना हो। और मे भी हो भी सकता है
کہ وہ لڑکی اس ریجن سے تعلق بھی رکھتی ہو. ایسا نہیں ہے کہ وہ وہاں کی نہیں ہو سکتا ہے وہ وہاں کی بھی ہو. لیکن یہ سارا پارٹ آف انویسٹیگیشن. اب دیکھیے اس میں اچھا کیا ہے, پولیس اس کو جو ہے وہ کاروائی کرے. لیگل ایکٹیویٹی ہے تو لیگل ایکٹیویٹی میں کاروائی ہونی چاہیے. پولیس اسے اپنی حراست میں لے, کسٹڈی میں لے, پراپر انویسٹیگیشن کریں. آپ کہاں سے ہیں, کون ہیں آپ, یہ کیوں کر رہے ہیں, کیا آپ مجبور ہو کر یہ سب کر رہے ہیں, آپ سے کوئی یہ کروا رہا ہے, آخر کار یہ کیوں ہو رہا ہے, اتنے دن دوپہر براڈ لائٹ میں یہ سب چل رہا ہے اور وہ بھی جموں کے شہر کے اندر. تو یہ غلط ہے. دیکھیے سب کو برا لگتا ہے, مجھے بھی برا لگتا ہے کیونکہ میں بھی اسی شہر کا رہنے والا ہوں. میری نظر اور نگاہ میں میرے گھر کے سامنے, میری دکان کے سامنے یا میرے آفس کے سامنے یہ سب چلے گا تو میں بھی برداشت نہیں کروں گا. آپ کے گھر کے سامنے, آپ کے دکان کے سامنے, آپ کے آفس کے سامنے اگر یہ چلے گا تو آپ بھی برداشت نہیں کریں گے, کیونکہ یہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ غلط چیز ہے. اس چیز کو ہم لوگ قطعی طور پہ برداشت نہیں کریں گے, نہ آپ نہ میں, چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی ریجن کا ہو, کسی بھی قوم کا ہو, کسی بھی کمیونٹی کا ہو, کوئی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرے گا. اب پولیس کس لیے ہوتی ہے؟ پولیس کا کام ہوتا ہے انویسٹیگیشن کرنا, مجرم کو سزا دینا, اسے انڈر ریلیونٹ سیکشنز آف دا لا بک کرنا اور اسے جو ہے وہ پراپر طریقے سے قانون کے کارروائی کے انوسار اس پہ مقدمہ درج کرنا. اگر یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں, دن دوپہر ہو رہی ہیں, براڈ لائٹ میں ہو رہی ہیں, شرح عام ہو رہی ہیں, اس سے لوکلز کو پرابلم ہو رہی ہے, سب چیزیں ہو رہی ہیں, تو پولیس کو انٹروین کرنا چاہیے. 10 منٹ کے لیے وہاں پہ آنا چاہیے, بیٹھ کر ایک سٹنگ آپریشن کرنا چاہیے, چھپ کر ان لوگوں کو اپنی حراست میں لینا چاہیے, لیڈی پولیس کو ساتھ میں لانا چاہیے, وہ انہیں گرفتار کریں, پولیس اپنے جو وہ کسٹڈی میں لے, وہاں پہ پراپر انویسٹیگیشن ہو, دودھ کا دودھ پانی کا پانی. دوبارہ ایسی چیزیں ہوں گی نہیں. جب ایک کو گرفتار کرو گے 10 لوگ ڈر جائیں گے, لیکن جب کسی کو گرفتار ہی نہیں کرنا ہے تو وہ ایک شرح عام اگر کر رہا ہے اسے 2 دیکھ کر اور شرح عام کریں گے, 2 کو دیکھ کر 4 کریں گے, 4 کو دیکھ کر 10 کریں گے. تو اٹ سیمس ویری کلیئر کہ جناب اگر یہ سب چلے گا تو معاشرے پہ ایک برا غلط اثر پڑے گا. سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہونے سے جو ہے وہ فار ایگزامپل کچھ سمے کے لیے پبلک ڈومین میں بات آ جاتی ہے, لیکن بات گئی, رات گئی, بات گئی. ویسے ہی یہ ویڈیو 2 دن 3 دن چلے گی, اس کے بعد ویڈیو کا کوئی امپیکٹ نہیں رہے گا, لیکن امپیکٹ رہے گا پولیس کی کارروائی کا. اگر پولیس انویسٹیگیشن کر FIR رجسٹرڈ کرے گی تو اس کا فائدہ ہے, اس سے مجرم کو سمجھ آئے گا کہ جرم کیا ہوتا ہے, کرائم کیا ہوتا ہے اور مجرم کو جرم کی سزا کیا مل سکتی ہے. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں, اگر میری بات میں کوئی صداقت یا حقیقت ہے, یا میری رپورٹ یہ فیکٹس کے اوپر بنی ہوئی ہے, یا میری رپورٹ میں صداقت یا حقیقت ہے, تو مکمل طور پہ دوستو آپ کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کر کر اپنی رائے ضرور دینی چاہیے, کیونکہ میں بلیو کرتا ہوں ایکشن پہ, اور وہ بھی لیگل ایکشن پہ, اور وہ بھی پراپر طریقے سے قانونی کارروائی پہ, اور قانونی کارروائی کو مکمل طور پہ قانونی طریقے سے لانا چاہیے, اور اس میں پولیس کو انٹروین کرنا چاہیے. پولیس انٹروین کرے, ان لوگوں کو اپنے قبضے میں لے, انہیں کسٹڈی میں لے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی, چاہے وہ جموں سے ہو, کشمیر سے ہو, دلی سے ہو, چندی گڑھ سے ہو, کوئی بھی ہو, کہیں کا بھی ہو, کیسا بھی ہو, پتہ چل جائے گا جناب, سامنے کلیئر ہو جائے گا, پریس ریلیز سامنے آئے گی, ہم بھی پڑھ کر سنائیں گے, مجرم کا بھی پتہ چلے گا, آئندہ وہ بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. تو اس چیز کے اوپر آپ کو بھی تھوڑا سا اپنی رائے ضرور دینی چاہیے. ایک چھوٹی سی رپورٹ عامر کے ساتھ.